बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने DIT का कोर्स शुरू किया हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर में ICT के सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में आज पार्ट नंबर 16 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले 15 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इस सब्जेक्ट के और उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज के वीडियो में इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से DIT में ये क्वेश्चन 70% इसके चांसेस होते हैं। कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि द uses and misuses of internet, advantages and disadvantages of internet, merits and demerits of internet। तो 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेट को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज इंटरनेट क्या है और फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेट का डिफिनीशन है। सबसे पहले मैंने बहुत शॉर्ट लिखा हुआ इसका डिफिनीशन, आप इसको मजीद लेंथी करना चाहें तो इंटरनेट पर विजिट करें। इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट, समटाइम वी सिंपली इसको हम नेट कहते हैं, NET। इंटरनेट को हम सिंपली नेट कहते हैं और ये क्या है? इज अ वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पूरी दुनिया में फैली हुई नेटवर्क है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। बहुत सारे नेटवर्क्स की कलेक्शन इन विच यूजर एट एनी वन कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट हो, पूरी दुनिया में वो दूसरे लोगों से बात डायरेक्टली टॉक कर सकते हैं, उनके साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बस ये 2 बातें इसमें लाजिमी आनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक एडवांटेजेस की जगह कभी कभार इसकी जगह आ सकता है कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेट, यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ इंटरनेट। तो यहां पर हमने एडवांटेजेस लिखा हुआ है, तो चलते हैं। देखिए दोस्तों, इंटरनेट टेक्नोलॉजी हैज न्यूमरस एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। You can connect with anyone in this world without facing any error। कोई भी गलती की हुई आप दुनिया में किसी भी के साथ फेस कर सकते हैं, उसको मुखातिब कर सकते हैं। The internet has brought the whole world close to each other। इंटरनेट ने पूरी दुनिया के लोगों को एक दूसरे के करीब लाए हैं। तो बिलो आर द सम एसेंशियल बेनिफिट्स, तो इसके साथ बेनिफिट्स एंड डी बेनिफिट्स या डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं। तो देखिए, मैंने सिर्फ 10 लिखे हैं, आप इससे अलग और भी ज्यादा लिख सकते हैं। पेपर पे अगर याद रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आ जाए, अगर आपके पास टाइम बहुत है तो तमाम के तमाम लिख लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो आप चंद लिख ले, 5 से 6 तक लिखिए और उसको थोड़ा सा डिफाइन कर ले। अगर टाइम बिल्कुल शॉर्ट है 2-3 मिनट है, तो फिर आप सिर्फ ये हेडिंग लिख लें, इतना, ठीक है। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा अगर आप इसको डिस्क्राइब करें तो बेहतर होगा। यहां पर 1 नंबर पर देखिए, 1 नंबर लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का एक जरिया है इंटरनेट। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट का जरिया है। कीप इंफॉर्मेशन, अपनी मालूमात आप इसमें रख सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं दूसरे लोगों से। सोशल नेटवर्क,
اور لرننگ اس سے آپ کر سکتے ہیں, اس سے آپ کما سکتے ہیں ارن منی. آن لائن بینکنگ آپ اسے کر سکتے ہیں. ایکسیسیبلٹی, آپ کہیں بھی کسی بھی چیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو ون بائی ون اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں. پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے سورس آف انفارمیشن. معلومات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. انٹرنیٹ کیا ہے؟ معلومات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, سورس آف انفارمیشن. تو دیکھیں, دا مین ایڈوانٹیج آف دا انٹرنیٹ از اے سورس آف انفارمیشن. The internet is full of thousands of knowledgeable websites. ہزاروں ویب سائٹس اس میں پڑے ہیں جو کہ knowledgeable ہیں. اینڈ ویلیویبل کانٹینٹس اس پر بڑے مفید کانٹینٹس مواد اس میں پڑے ہیں. You can find them all types. ہر قسم کے سولوشنز انٹرنیٹ کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں, چاہے وہ ایکیڈیمک مسائل ہو, سائنٹیفک انفارمیشن ہو, یا اس کے علاوہ کوئی اور انفارمیشن ہو, آپ انٹرنیٹ پر انتہائی آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں. دا انٹرنیٹ ہیز میڈ لائف ایزیئر اینڈ مور فلیکسیبل. انٹرنیٹ نے زندگی کو آسان بنا دیا ہے. مزید اسٹوڈنٹ کین ریسرچ دیئر سبجیکٹس اور اسائنمنٹ ایٹ ہوم. گھر پر وہ اپنے اسائنمنٹ تلاش کر سکتے ہیں. 2 نمبر کیا ہے کہ سورس آف انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ کے ذرائع سورسز ہیں. دا انٹرنیٹ پرووائڈز اے لاٹ آف انٹرٹینمنٹ ٹو اٹس یوزرز ان سیورل ویز. کئی طریقوں سے انٹرٹینمنٹ کے ذرائع پرووائڈ کرتے ہیں. یو کین لسن ٹو میوزک کو سن سکتے ہیں, گیم کھیل سکتے ہیں, موویز واچ کر سکتے ہیں, چیٹ کر سکتے ہیں اپنے سوشل نیٹورکنگ پر اپنے دوستوں کے ساتھ. دا انٹرنیٹ پرووائڈ مینی فری انٹرٹیننگ ویب سائٹ فار پیپل ٹو ٹاک اباؤٹ اینڈ شیئر دیئر کانٹینٹ. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ بورڈ آن دی انٹرنیٹ سنس دیئر از این ایٹرنل مینز آف فن. آپ نے انٹرنیٹ آن کیا ہوا ہے, آپ تو کہتے ہیں یہ مشکل ہے کہ آپ بور ہو جائیں گے. انٹرنیٹ کے ساتھ بندہ بور نہیں, کیونکہ اس پر انٹرٹینمنٹ کے بہت سارے مواقع پڑے ہیں. کیپ انفارمڈ. آپ انٹرنیٹ آپ کو انفارم رکھتا ہے, باخبر رکھتا ہے. دا انٹرنیٹ کیپس یو اپ ٹو ڈیٹ. معلومات آپ کو ریگولر پہنچاتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, وداؤٹ ویٹنگ فار نیوز ہیڈ لائنس. You can easily access current news on the internet within seconds. Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp are all social media platforms that allow users to stay aware of current affairs worldwide. یعنی ایک سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کوئی بھی اگر واقعہ ہو جائے تو باخبر اس سے رہتے ہیں. آن لائن شاپنگ. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں. پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ دنیا میں کسی بھی کونے سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں. اور یہ تو کہتے ہیں اوور دا لاسٹ 2 decades, یہ 15-20 سال سے یہ کام اب یہ آن لائن شاپنگ شروع ہوئی ہے. کنزیومر اور ریٹیلرز, مال خریدنے اور بیچنے والے دونوں جو ہے نا اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں. تو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ پرچیز کر سکتے ہیں مینی گڈز ایٹ آ ریزنیبل پرائس. فردر مور یور ریکوائرڈ گڈز آر سپلائڈ ٹو یور ریزیڈینس. آپ کے گھر پر پہنچایا جاتا ہے وچ از کنوینئنٹ. اینڈ آن لائن شاپنگ از ریگارڈیڈ ٹو بی مور ایڈوانٹیجیس دین ٹریڈیشنل شاپنگ. روایتی شاپنگ تو اس سے آن لائن شاپنگ جو کہتے ہیں کہ بہت فائدہ مند ہے. کمیونیکیشن, رابطہ رکھنا. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کسی بھی وقت کسی بھی سے کہاں بھی جو بھی ہے دنیا میں جہاں بھی ہے ان کے ساتھ اگر انٹرنیٹ فیسلٹی ہے تو آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. دا انٹرنیٹ از بینیفیشل فار کمیونیکیشن. اٹ آفرز اے ویرائٹی آف فری کمیونیکیشن پلیٹ فارمس. اس میں فیس بک ہے, زوم ہے, ٹویٹر, لنکڈن. تھینکس ٹو دا انٹرنیٹ انڈیویجول کین بی کنسرنڈ وائی ای میل. اگر آپ خفیہ رکھنا چاہتے ای میل کے ذریعے آپ اس کے ویڈیو کانفرنسنگ, چیٹنگ, بلاگز وغیرہ وغیرہ. سوشل نیٹورکنگ.
सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है इंटरनेट. The internet's primary benefit is that it allows you to remain connected. You can reach anyone anywhere on the globe at any time. You can quickly communicate with friends and family no matter where they are. Different internet applications allow you to communicate over the world. Learning, सीख सकते हैं. अब तो सीखने का बड़ा जरिया जो है वो इंटरनेट है. You can now learn and teach. सीख भी सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं आप दूसरों को more effectively due to internet. The internet offers a variety of learning and teaching resources to its consumers, including well-researched subject-related contents, video lectures, online instructions वगैरह वगैरह. And अब मनी, पैसा भी आप इंटरनेट के जरिए कमा सकते हैं. अर्न मनी ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन अर्निंग. अब ये तो एक ट्रेंड बन गया है फ्रीलांसिंग का. ठीक है, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का अवेलेबल ऑनलाइन वेयर कैन, जहां पर आप सेल एंड परचेज कर सकते हैं. मेकिंग योर वेबसाइट, अपना वेबसाइट बनाकर, फ्रीलांसिंग, वर्चुअल एसोसिएशन, एफिलिएटेड मार्केटिंग वगैरह. कहते हैं कि इंटरनेट पर 120 से ज्यादा जराए हैं कमाने के. और ऑनलाइन बैंकिंग, आजकल तो बैंकिंग सिस्टम, आपको बैंक जाने की जरूरत भी नहीं है. आप किसी भी वक्त से, अगर आपका बैंक ऑनलाइन है तो अपने बैंक से किसी भी वक्त अपने पैसे अपने मोबाइल इजी पैसा या किसी दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं वेरी इजीली, घर पर बैठे हुए. ठीक है, तो इसको पढ़ लो, यही तरीका है. एक्सेसिबिलिटी, 10 नंबर जो कहते हैं, many users use the internet to promote their business regardless of whether they shop online. You may locate various services on the internet such as home services, medical services, plumber. यानी आप छोटे मोटे कारोबार करें तो आप उसको इंटरनेट पर अपने एक्सपर्टीज को शेयर करें. लोग आपको इंटरनेट के जरिए कॉल करके आप वो काम कर सकते हैं. अब जाते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ कि इंटरनेट के नुकसानात क्या हैं. जिस तरह के हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं. ठीक है, हर चीज के फवायद के साथ साथ नुकसानात भी हैं. जिस तरह अगर आपने घर पर पिस्तौल रखा हुआ है तो इसका एक फायदा तो ये है कि आप अपने हिफाजत के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये गलत भी आपसे चल सकता है, मुसीबत भी बन सकती है आपके लिए. तो इंटरनेट भी इसी तरीके के इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस, नंबर 1 वेस्ट ऑफ टाइम, नंबर 2 नॉट सेफ प्लेस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए नुकसानदेह है. प्राइवेसी एक्सप्लोरर, आपकी राज जो है वो पाश हो सकते हैं. आपके साथ मनी फ्रॉड्स हो सकते हैं. वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं. ऑनलाइन ट्रीटिंग, हरासमेंट, ऑनलाइन आपको हरासा कर सकता है. साइबर बुलिंग, ये भी ऑनलाइन हरासमेंट का एक तरीका है. रॉन्ग इंफॉर्मेशन, गलत मालूमात भी आपको पहुंच सकते हैं. हेल्थ इश्यूज, जिस्मानी नुकसानात भी इसके हैं. और स्टॉकिंग, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है. तो देखिए, वेस्ट ऑफ टाइम, इंटरनेट जो है ना, अगर किसी का कोई काम नहीं है, उन्होंने इंटरनेट को ऑन किया हुआ है, अपना टाइम फजूल जाया कर रहा है. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इज दैट इट वेस्ट टाइम. मोस्ट इंटरनेट यूजर वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाइल डूइंग नथिंग प्रोडक्टिव. जिस तरह फेसबुक हम रोजाना, वैसे ही फेसबुक पर अब तक घंटों जाया कर लेते हैं. ठीक है, यूजर बिकम एडिक्टेड, और इन चीजों के आदी बन जाते हैं. जब तक वो इन चीजों को न करे, उन पर टाइम नहीं गुजरता, तो अपने टाइम को फजूल जाया कर रहे हैं. वेस्ट ऑफ टाइम हो गया ये. बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा ही नुकसानदेह है इंटरनेट. नॉट सेफ प्लेस फॉर चिल्ड्रन, द इंटरनेट इज अनसेफ फॉर चिल्ड्रन बिकॉज मेनी अनएथिकल, गैर अखलाकी चीजें जो है ना इस पर पड़ी होते हैं. बहुत सारे साइट्स जो होते हैं पोर्नोग्राफिक्स वेबसाइट्स, और ये यंग जनरेशन, स्पेशली पाकिस्तान के जनरेशन, कहते कि इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व पाकिस्तानी लोग हैं. 3 नंबर देखिए, प्राइवेसी एक्सपोजर,
آپ کی جو معلومات ہے the internet has a significant impact on human privacy and personal data. Many websites on the internet are insecure. Certain uneducated internet users use those websites. تو یہ آپ کی ویب سائٹ پرائیویسی کو بھی ایکسپلور کر سکتا ہے. اور منی فراڈ، اکثر یہ منی فراڈ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ پر. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ فراڈ از اے اسکیم دیٹ انوالو آفرنگ، آپ کو جعلی اکاؤنٹ ایڈورٹائز بیچتے ہیں، اس کے ذریعے آپ سے پیسے مختلف طریقوں سے لیے جاتے ہیں. 5 نمبر پر وائرسز اینڈ میل ویئر. اگر آپ ریگولرلی انٹرنیٹ استعمال کر لیں تو آپ کے سافٹ ویئر اور آپ کا اہم ڈیٹا جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے میل ویئر سافٹ ویئر کے ذریعے اور وائرسز کے ذریعے. سملرلی آپ کو کوئی آن لائن ہراسمنٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو تھریٹ بھی کر سکتا ہے، اینڈ دس از ڈیو ٹو انٹرنیٹ فیسلٹی. اور یہ دیکھیے 7 نمبر پر سائبر بولنگ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ از آلسو این آن لائن فارم آف ہراسمنٹ. یہ بھی ایک طریقہ ہے ہراسمنٹ کا. سملرلی 8 نمبر دیکھیے رانگ انفارمیشن. اکثر ویب سائٹ پر تو ہم انفارمیشن سرچ کرتے ہیں، لیکن بعض ویب سائٹس ایسے ہوتے ہیں جس پر غلط معلومات پڑی ہوتے ہیں اور یوزر اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آیا اب اس میں سے کریکٹ انفارمیشن کون سی ہے. تو یہ رانگ انفارمیشن یہ بہت سارے لوگ اس طرح جان بوجھ کر کرتے ہیں. ہیلتھ ایشو، اس بارے میں اگر آپ ریگولرلی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی کمر میں درد آ سکتا ہے، آپ کی آنکھوں کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آئی اسٹرین وغیرہ وغیرہ. اینڈ دا لاسٹ ون از ٹاکنگ. اس کا مطلب یہ کہ سم ون ہو پرسو اے وومن ڈسپائٹ ہر ایویڈنٹ ڈس انٹرسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے آف انٹرنیٹ کا. تو یہ تھا دوستو آج کا لیکچر. لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو فار واچنگ.